Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawab. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawab. Percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. 日生基督徒會堂會照門平安，教會為會照準備名錄上賜會服務。我都是要準備乜愛呢？請選擇賜會時間，並按時參加。三夫作下來，將愛上心堂結樣，準備聖經及譜別，初章來聽。唔好面等，甲撇樣發通，好好準備心參加聚會，積極參加崇拜發通，唱歌祈禱愛參加，愛好好聽禱。喺照奉獻個以병樂先鋒，以後進教教會，佛家用人行呼求匯款，參加名樂聚會到結束。家長們啊，愛帶領顧客新人參加主日學名樂聚會，主耶穌祝福大家，阿們。主อาทิตย์ที่ห้องสีไมมูลเพียนออนกำชาจูไตเลี้ยงฉิกาเต้าเย็นหยิดหยิดกินก่อนหยิดหยิดกินปุ้ยหยิดฉิกาจิวอันหอไก่กี้ฝอยอันหอไก่หยิดจี
ขอยีเลยยึดทุ่งแช่เลยกินไปจันมุ่ยสิกาไก่สองตีดิหางไอช่างถ่ายใช้กาขี้หิลอยสิกาค่อยหีกินเจ้าเชียนไก่จุนยึดชงไปสิกาเชียนเย็นสิกาไก่ป้องฉูให้ชงโฉเทียนทีบานบุตรยาโฟฟ้าจีลอยฝงเชียนฝูเชียนจีเชียนเลนซ้ำบุยยึดทีจิ้นเชียนไก่เมียงสิกาค่อยหีกินเจ้าเชียนไก่จุนยึดชงไปช่างถ่ายใช้กาใต้แถวเม็ดต่อ我一心寻求了你，求你不要叫我偏离你的命令。我将你的话藏在心里，免得我得罪你。Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Amin. Tiếng chị mày môn chẳng thọ. Đi hả chị ca ta nhìn ở dùng kinh bùi xím lôi kinh bày. Sàn mới chị ca cái sòng tí. Chú gia su hay chị ca cái sòng tí. Hay xin kết cái sòng tí. Hay cung phiên cái sòng tí. Phùi tết chị ca lôi kinh bày. Chị ca lôi cô sùng. Chị ca lôi sàn môi. Amin. Tuhan Yesus, Juru Selamat yang kudus dan adil. Yang layak untuk ditinggikan dan diagungkan. Yesus, 圣洁公义救主彰显神的智慧与能力，你的爱是何等长阔高深，满有丰富无穷的恩典。耶稣，权柄统管温柔配得荣耀尊贵颂赞。
Kami mengangkat hati menyembah-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga. Allah yang baik, Allah yang layak untuk ditinggikan, untuk disembah, untuk dipuji. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, sujud menyembah-Mu. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kami datang, karena sungguh Tuhan Engkau Allah yang baik. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang selalu ada bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara ya Tuhan. Sungguh nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Thiếu chị mày môn đi hàng ngày chẳng tại tế ca khi hỉ lấy chị ca ở dịp thông xím lời thu sĩ thu xin kinh. Chị ca tan tan dùng kẹn ni lời thu sĩ thu xin kinh. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。 将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿門，阿門。Chị ca nhìn nhận này khi đến, chị ca ở chân mũi, chị ca cái sòng tị. Chúa Giêsu hay chị ca cái hổ mụ trả. Tài liang chị ca tiêu nhìn, con cô chị ca tiêu nhìn. Tài liang chị ca trò trên cái thổ lộ. Amin. Tuhan adalah gembala kita yang baik, yang menjaga kita, memelihara kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Amin. 耶和华是我牧者，我必不致缺乏，是我躺卧青草地，在安歇的水边，他是我灵魂苏醒，引我走成一路，我虽过死也有苦，也必不怕遭害。 百世筵席，你拥有高我的头，使我不会满意。一生一世有恩惠，有慈爱跟随我，我要。
我必不知前方，是我躺卧青草地，在安歇的水边，他是我灵魂苏醒，引我走成一路。我虽波西云有谷，也必不怕遭害。在我的人面前，为我摆设筵席。你拥有高我的头，使我不被满意。一生一世有恩惠，有慈爱跟随我。我要住在你眼中，直到永永远远。耶和华是我牧者，耶和华是我牧者，我必不知前方。是我躺卧青草地，在安歇的水边。他是我灵魂苏醒，引我走成一路。我虽过深阴幽谷，也必不怕遭害。在我的人面前，为我摆设筵席。你拥有高我的头，使我不被满意。一生一世有恩惠，有慈爱跟随我。我要住在你殿中，直到永永远远。嘿嘿哟，嘿嘿哟，主你与我同在，你的杖和你的竿，时时都安慰我。嘿嘿哟，嘿嘿哟，有慈爱跟随我。我要住在你殿中，直到永永远远。嘿嘿哟，嘿嘿哟，主你与我同在，你的杖和你的竿，时时都安慰我。嘿嘿哟，嘿嘿哟，有慈爱跟随我。我要住在你殿中，直到永永远远。我要住在你殿中，直到永永远远。我要住在你殿中，直到永永远远。哈利路亞，阿們。要盼望，要力量，因為就主耶穌ketika同在。Ada kekuatan, ada pengharapan, karena Tuhan Yesus beserta kita. Tuhan, peganglah tangan kami untuk berjalan bersamamu. Amin. 天父牵我手，一起向前走。生活中有主相伴的无穷，天父牵我手，一起向前走。生命中有神应许，不会休。有
弟兄姐妹們請坐。而家呢下我哋預備先嚟聽上帝嘅話語。Terima kasih ya Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami, dan kasih-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Engkau Bapa yang kekal, amin. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku ku dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Kau beri yang ku pinta. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
selalu ada, selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin. 接下時間，我交伴上帝嘅僕人分享上帝嘅話語。 Selamat sore, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 親愛弟兄姊妹，午安、平安，主耶穌所愛嘅弟兄姊妹， Kita mengucap syukur kita masih bisa beribadah kepada Tuhan pada sore hari ini. 即刻感謝上帝嘅恩典，見下朝即刻能夠做熱次嚟賜飛嚟敬拜上帝。 Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara berdoa. 萬要聽上帝嘅話語嘅時候，我一格弟兄姊妹再次嚟禱告。 Bapa di dalam surga, hati kami bersyukur 親愛天父，我哋人滿心感謝你， karena segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. 你為主日實所美好嘅愛在我哋人嘅身上。 Terima kasih pada sore hari ini Engkau mengundang kami ke rumah-Mu. 我哋多謝你，見下朝你請我哋人進到你嘅新天中。 Dan di hadirat Tuhan kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. 所以你嘅報錯前當中，我哋人可以嚟敬拜讚美我哋人嘅上帝。 Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami pelajari hari ini menguatkan iman kami. 我見下朝嘅信息嚟剛強我哋人嘅信心嚟仰望你， Memberi kami hati yang semakin mengasihi Tuhan. 本我哋人要嘅心嚟願人愛你， Sehingga kami menjalani hidup yang menyenangkan hati 使到 Tuhan. 我哋人發財得到上帝嘅喜悅。 Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. 主啊，向你對我哋人講話， Dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. 單單上帝嘅名得到高舉。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶穌基督嘅名，我哋人禱告。 Amin.阿門。 Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Mazmur nomor 139. 嗱，親愛主嘅弟兄姊妹，呢個打開呢個嘅經節來詩篇139 7節到70節。 Terlebih dahulu saya akan bacakan dari ayat ke-7 sampai 12 dalam bahasa Indonesia dan kemudian nanti dalam bahasa Hakka. 呢個先用啲年語嚟讀7節到12節。 Demikianlah firman Tuhan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. 這個天使實係講用從那樣本人能夠人力一個靈啊，一個樣本走出一個面前啊，如果背棄那個天空裡的你也要吹嘅答如果背棄吹那個海邊當中啊，你也要吹嘅笑來領拖來牽嘅笑。第10節嘅樣講啊。我樣講從那個黑暗來攻擊量那個光烈見來走光前黑暗當中。42節嚟講那個黑暗從擦過我嘅身上，那個晚上中成為一個光槍，那個光照亮一樣，突見到你彼此。 Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 親愛主嘅弟兄姊妹。 beberapa minggu yang lalu kita sudah pernah mempelajari Mazmur nomor 5. 結到嘅禮拜過去時間已經學習了那個詩篇第5篇。 Mazmur nomor 5 dan Mazmur nomor 139 yang hari ini kita renungkan. 那個詩篇第5篇กับ那個詩篇139篇今日這個係思想嘅。 Sama-sama ditulis oleh Raja Daud. 你都係強責人家寫嘅，你都係太威王寫下嘅。 Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, keduanya tidak memberikan kita informasi yang cukup 佢兩個詩篇啊，冇本切嘅舊嘅消息，
tentang situasi yang sedang dialami oleh Raja Daud pada saat itu. 好嘅體會面對嘅環境嘅情況嘅當中。 Judul kedua Mazmur itu cuma memberitahu kita bahwa Daudlah sang penulis Mazmur itu. 而單單講出嘅人哋力量為詩篇單單體會望寫下嘅。 Sekalipun demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 真會雖然咁樣嘅情況當中，做位弟兄姊妹， kita bisa melihat kesamaan kedua Mazmur ini. 這個能夠看到有兩同嘅力量嘅詩篇。 Keduanya diungkapkan, dilukiskan oleh Daud dari sebuah perjalanan hidupnya yang panjang bersama Allah. 呢個體會望樣般講出嘅人哋嘅路途安然，佢嘅上帝同行嘅時候。 Kalau di dalam Mazmur nomor 5 Bapak Ibu Saudara, 從呢個詩篇第5篇嘅邊咁講出嘅人哋，弟兄姊 Daud 妹。 menggambarkan Allah itu sebagai Allah yang maha kasih, 佢表示上帝都係有萬嘅慈愛， Allah yang berkuasa, 佢係能力嘅上帝， Allah yang adil, 佢係公義嘅上帝， dan Allah yang baik, 佢係好嘅上帝。 sehingga pengenalan terhadap Allah itu 使到這個認識嘅上帝 memberi keyakinan di dalam diri Daud 嚟講強這個體會人佢本身嘅內容力答。 bahwa sekalipun dia menghadapi kesulitan dalam hidupnya, Allah itu pasti akan menolong dia. 雖然佢遭遇到很多嘅攻擊挑戰，但係上帝跟佢同行。 Pengenalan terhadap Allah dan keyakinan itulah yang membuat Daud bisa bersorak-sorai. 佢認識嘅上帝，乜到咁樣嘅情況，體會要得到嘅安泰嘅氣氛。 Bahkan di tengah pergumulan yang berat sekalipun. 雖然佢攻擊到很多嘅威脅、很多嘅挑戰當中一樣。 Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 139 hari ini, 現在弟兄姊妹，今日呢個詩篇139篇裏答。 Daud lebih dalam mengisahkan tentang pengenalannya akan Tuhan. 體會文講出個的人哋佢更加要潛認識呢個耶和華上帝。 Mazmur 139 ini sesungguhnya dibagi dalam 4 bagian Bapak Ibu 釋經 Saudara. 嚟講啊，呢個詩篇啊139篇啊，因為要嘅試下嘅款下。 3 bagian yang pertama melukiskan tentang bagaimana Daud mengenal Allah yang dikasihinya. 第1到第3啊，體會王講出個的人哋佢樣本真實認識耶和華上帝。 Dan di bagian yang keempat adalah respon Daud terhadap pengenalan itu. 第4個啊，都體會嘅反應對所耶和華上帝樣本所愛嘅。 Di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6, 從第1節到第6節。 Daud menggambarkan Allah itu sebagai Allah yang maha tahu. 體會王講出個的人哋佢認識嘅耶和華上帝都係無所不知嘅上帝。 Allah tahu segala hal yang terjadi dahulu, sekarang, dan yang akan datang. 耶和華上帝知道過去嘅事情，今下日嘅事情，耶和華知 Allah 道。 tahu segala hal yang terjadi dalam alam semesta yang luas, tetapi juga di dalam diri kita manusia. 耶和華上帝買事情嘅發生，除咗嘅世上、天上，也切別唔知嘅深度，佢一知道。 Itulah sebabnya Daud berkata bahwa Allah itu tahu kalau dia sedang duduk atau berdiri. 即係所有嘅情況啊，體會王講出嘅人哋啊，耶和華上帝佢係坐定、企定、睡定，耶和華上帝知道。 Sekalipun orang lain tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Daud dan dalam hati Daud, tetapi Allah tahu. 雖然人家唔知道有個心意裏答要買事情，但係耶和華上帝知道，要體會王嘅心意。 Sebelum mulutnya terbuka untuk mengatakan sesuatu, Tuhan tahu apa yang dia akan katakan. 唔係佢猛要開嘴一講一句話嘅時候啊，耶和華上帝已經知道佢講乜嘅。 Dan di dalam ayat ke-6 Daud berkata, semakin aku merenungkan kemahatauan Tuhan, semakin aku sadar aku tidak tahu apa-apa. 佢咁樣講啊，我應來想查考耶和華上帝啊，我已經見上我唔知得到乜嘅東西，只是講我寫寫。 Kemahatauan Allah Bapak Ibu Saudara berbeda dengan taunya kita sebagai manusia. 耶和華上帝都係無所不知嘅上帝啊，攞嚟隔，即個嚟比啊，即個唔比唔得嗰乜嘅東西。 Kadang-kadang kita merasa banyak tahu, padahal sebenarnya tidak tahu 多 apa-apa. 數時候即個知道，即個知得很多，但係即個唔知乜嘅東西。 Ada orang yang sok tahu dan merasa berlaku seperti orang yang tahu segala-galanya,
padahal tidak tahu. 要人家講乜啊？佢做白啲，佢巴到佢暗啲，熱食數要識見嚟佢唔啲白東 Tetapi 西。 Allah kita tidak demikian. Dia benar-benar maha tahu. 但係時間嘅家佛法上啲咩啊樣佢熱見識見佢無所不知道。 Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di ayat 13 sampai 18, 第二嘅啊，時間看啊，第13節到18節啊， Daud menggambarkan Allah itu sebagai Allah yang maha kuasa. 太威望表示上帝都知得無所不知嘅上帝。 Kekuasaannya itu nampak dalam seluruh karya ciptaannya dalam dunia ini. 佢係總幹熱食所要創造熱食所要砌嚟嘅體系。 Tuhan menopang segala sesuatu sehingga berjalan sampai hari ini. 佢保護熱食所要佢所創造嘅總幹到見半日嘅地步。 Kemahakuasaan Allah juga tampak dengan bagaimana dia membentuk kita manusia. 上帝嘅知道嘅潛能啊，因為佢創造設計的人， Tidak ada orang yang sama persis. 冇有一隻人一樣嘅， Setiap orang diciptakan dengan sangat unik. 每隻人佢所創造嘅要嘅特別。 Dan ketika Allah mengerjakan semua itu menunjukkan betapa berkuasanya dia. 上帝表現出嚟啊，佢係無所不知、太潛能總幹嘅上帝。 Di dalam ungkapan Daud, kita melihat dia berkata, Tuhan, engkau membentuk buah pinggangku. 佢第三節佢講啊，上有佛法上帝啊，你創造將我嘅人性。 Tuhan, engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. 佢講啊，有佛法上帝啊，將我嘅反應，我嘅父母的已經你創造了我。 Setiap ruas-ruas tulang dan sel-selku, semuanya engkau ketahui. 佢講啊，我嘅骨頭買筋骨買熱食所要最小嘅事情啊，你知道。 Kejadianku sungguh dahsyat dan ajaib, kata 佢 Daud. 講啊，我嘅發生嘅事情啊，特別嘅奇妙，太微望咁樣講。 Dan kemudian Daud berkata, betapa sulitnya aku memahami engkau Allah yang maha kuasa 嗰度 itu. 太微咁樣講啊，我唔能夠用品嚟了解明白你啊，有佛法上帝。 Nah, Bapak Ibu Saudara, Daud tidak hanya menggambarkan Allah sebagai Allah yang maha kuasa dan maha tahu, 這種姊妹太微望佢咩單單講有佛法上帝無所不知、無所潛能嘅。 tetapi di ayat yang ke-7 sampai ayat 12 yang tadi di awal kita baca, 單單你嘅第7節甲你嘅第到12節就讓自己所讀咧。 Daud juga menggambarkan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha hadir. 佢一表現有佛法上帝，一要而家講乜嘢無所不猜嘅上帝。 Allah ada sejak dunia diciptakan, saat ini, dan seterusnya. 有佛法上帝要啊，佢創造你嘅世界，見下見熱嗰度下熱要，佢都要嘅上帝。 Tuhan tahu dan Tuhan hadir dalam segala proses yang terjadi dalam dunia 熱 ini. 食所要嘅過程啊，上帝都要隨我嘅答。 Dia ada di dalam setiap sejarah yang terjadi dalam peradaban 熱 manusia. 食所要嘅歷史，熱推過熱推齊嘅歷史當中啊，上帝要隨嘅邊。 Dan kita juga bisa katakan bahwa dia hadir di dalam hidup kita, anak-anaknya. 世界一可以講，佢要隨住佢嘅中間，佢嘅熱門嘅中 Di 間 saat 當中， senang, di saat susah. 從世界嘅喜樂苦難嘅時候。 Dalam keberhasilan, dalam kegagalan. 世界成功嗰度，世界失敗嘅時候，佢要隨世界 Dalam 中間。 tawa ataupun dalam air 世 mata 界可以 kita. 可笑眼淚嘅時候，佢要隨世界中間。 Ketika kita sedang terpuruk oleh beban kehidupan. 所以世界要一個重擔過前嘅懲罰， Ketika kita sedang jatuh dalam dosa yang sangat besar. 可能世界跌落罪惡當中嘅時候， Tuhan selalu ada bersama dengan kita. 佢要隨世界嘅中間。 Saudara ingat Bapak Ibu Saudara, 啊，你還記得冇弟兄姊妹？ Nabi Ayub satu kali mencoba lari. Maksud saya Nabi Yunus satu kali mencoba lari dari hadapan Tuhan. 啊，要一次次記得咧，個約拿上帝叫一走離，你講一走從耶和華嘅命令裏中。 Dia pikir dengan berlayar jauh Bapak Ibu Saudara, dia bisa menyembunyikan diri dari hadirat Tuhan. 佢巴到啊，佢搭咗嘅船啊，跑去安人啊，佢可以抗衡在沙和華嘅眼中當中。 Tetapi Tuhan tahu betul apa yang dilakukan oleh nabinya.
但係耶和華上帝指定嘅先知所做嘅係乜嘅東西？ Dan dia membawa Yunus kembali ke tempat yang seharusnya. 嗱，佢帶進了嘅約拿多進耶和華上帝喊佢去嘅地方。 Nah, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema kita hari ini, engkau selalu ada. 前日弟兄姊妹做出幾日嘅題目，你隨時都要在。 Kita bisa melihat pengakuan Daud di dalam ayat-ayat ini. 即係可以看到你嘅見節太微王嘅承認對耶和華上 Di 帝。 ayat 7 Daud berkata demikian. 所以你嘅第七節太微王咁樣講。 Tuhan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? 佢對佢講上帝我兩邊能夠人離你嘅靈。 Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? 佢又講從哪邊能夠走在你嘅面前。 Sekalipun aku mendaki ke langit. 佢講雖然我走上天上。 Sekalipun aku turun ke dunia orang yang mati di pusat bumi yang paling dalam. 雖然我走下你嘅天獄，嗰邊你就要在中間。 Dia mengakui, Tuhan engkau tahu dan engkau ada di sana. 佢承認佢講耶和華上帝你要在嗰個答。 Sekalipun aku membangun kediamanku di ujung-ujung laut. 雖然佢講我嗰個存在在那個海邊嘅最美嘅答。 Tetapi tanganmu selalu ada bersama aku. 佢講你嘅手中常常是喺嚟用幫嚟亮堂嘅。 Bahkan di ayat yang ke-12 dia mengaku, Bapak Ibu Saudara. 你嘅12節裏邊佢承認弟兄姊妹。 Sekalipun aku tinggal di dalam kegelapan di mana tidak ada yang tahu seorang pun. 雖然我抗在那個最黑暗嘅地方冇有一隻人地嘅。 Tetapi di hadapanmu itu menjadi terang benderang karena engkau ada di sana. 在你嘅面前光已經照我因為你係光照得到我。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 親愛做嘅弟兄姊妹， Semua pemahaman Daud tentang Allah ini 一切所有太微望認識耶和華上帝嘅， berangkat dari relasi hubungan yang dekat dengan Tuhan. 亦都長期隔要一個親密對耶和華上帝嘅必開始。 Sehingga Daud benar-benar mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. 因為太微望承認上帝係無所不知嘅，佢無所不知嘅，我不是要猜嘅。 Nah, sehubungan dengan Allah yang maha hadir, Bapak Ibu Saudara, 照出耶和華上帝對無所不猜嘅。 maka kita perlu memperhatikan ayat yang ke-19 sampai ayat 24 yang merupakan bagian terakhir di dalam Mazmur 139 ini. 即係注意那個19節到24節最後嘅分下。 Pengetahuan tentang karakter Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha adil itu tidak akan terlalu bermakna kalau kita tidak bisa melihat hubungannya dengan bagian terakhir ini. 如果是個關於上帝嘅品格、上帝嘅愛、上帝嘅太威可以嘅榮格如果是個冇看那個19節從下去看到上帝有份愛是個等人。 Bagian terakhir ini membawa kita untuk atau menuntun kita kepada sebuah respon yang seharusnya kita tunjukkan 一個最後嘅帶來含切嘅要一個反應，讓份嚟對上帝嘅所有這個面前這個 setelah kita tahu bahwa Allah maha hadir dalam hidup kita. 這個知道上帝無所不在在這個嘅過程當中。 Di dalam ayat 19 sampai 21 Bapak Ibu Saudara, 在那個19節到21節入邊講到弟兄姊妹。 di sana Daud kemudian menunjukkan respon atau kesimpulannya dengan kata-kata seperti ini. 最後嘅答體會望熱嘅反應，可能佢做嘅結束，佢用嘅花。 Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, Ki- sehingga menjauh daripadaku penumpah darah. 佢講天十叫節如果你描黑一個惡事嘅人人離所有那個為殺眾嘅人 yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. 佢講那個騙法來反對你係所有都徒然嘅。 Masakan aku
tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan. 佢講啊，可以冇係冇獻你所獻嘅人啊。 Dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. 佢講啊，係冇招一個對付一隻人啊，反對你啊，有佛法。 Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. 佢講係獻kita人成為我嘅樹鐵。 Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. 你都再來分析嘅一個問題啊，弟兄姊妹。 Kenapa di bagian ini justru Daud menyinggung tentang orang-orang penumpah darah, orang-orang fasik, orang-orang yang berdusta kepada Allah. 做咪最後啊，你個太威王講出嚟啊，殺人啊，惡事嘅人啊，各樣嘅人啊，對唔對啊？佢俾講出嚟乜之前？ Apa hubungan bagian ini dengan pengakuan Daud bahwa Allah itu maha hadir? 乜嘅關係啊？太威王承認啊，上帝無所不在，隔了嘅關係。 Kalau kita merenungkan bagian ini lebih dalam, Bapak Ibu Saudara, 如果這個再潛嚟思想，你嘅分下弟兄姊妹， di dalam bagian ini sebenarnya Daud sedang menunjukkan tentang realitas kehidupan manusia dalam dunia ini. 你個啊太威王啊，一講這個電影啲啊，失見敗上本這個看到在那個過程生活當中， Ada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. 有人家佢唔相信上帝。 Mereka tidak percaya bahwa Allah itu ada. Kita ni相信上帝有在， Mereka tidak terima bahwa Allah itu maha kuasa. kita ni接受上帝係無所不能嘅。 Mereka melihat bahwa kalaupun ada Allah, dia cuma terbatas di satu tempat tertentu. kita ni承認如果有上帝，kita出在一個地方嘅天。 Dan karena mereka menyangkal keberadaan Allah, kita ni唔承認有嘅上帝， maka dalam menjalani hidup ini, mereka melihat tidak ada hubungan dengan Allah. kita ni看到啊，你嘅生活過程啊，冇有個耶和華上帝嘅關係。 Mereka menjalani hidup sesuka hatinya. kita ni發財啊，隨隨便便。 Melakukan apapun yang menyenangkan dan menguntungkan bagi dia. kita ni做埋凡事啊，對佢要好要做啊，要一個思考佢都做。 Tidak lagi peduli kepada caranya benar atau tidak. 佢冇看佢嘅方法對嘅唔對，合嘅唔合。 Apakah itu sesuai dengan maunya Allah atau tidak? 佢冇看到你嘅合上帝嘅旨意嘅冇。 Karena bagi mereka tidak ada Allah. 因為kita認為冇耶和華上帝， Yang menentukan baik atau tidak adalah diri mereka 佢 sendiri. 看到好嘅冇其實嘅本人， Nah, orang-orang seperti itulah yang sedang Daud sasar dalam bagian 佢 ini. 從做安樣嘅行事嘅人啊，你都睇會望可你即刻講佢評論起 Mereka 來。 adalah orang-orang bodoh yang tidak bisa melihat kehadiran dan kuasa Allah. kita認到係一個奴雜嘅人係啱人啊，佢冇看到上帝嘅權能在佢嘅生活過程。 Dan Daud berkata, aku membenci mereka seperti Tuhan membenci mereka. 睇會講啊，係獻kita人啊，將耶和華上帝獻kita人一樣。 Nah, masalahnya bagi kita, Bapak Ibu Saudara, 啊，嘅問題帶來本切嘅人 tentu 兄姊 saja 妹。 kita tidak seperti orang-orang itu. 實際嚟講，這個冇搶kita人啊，樣一樣。 Kita mengakui Allah ada, 這個承認上帝有， kita percaya kepada Allah. 這個相信耶和華上帝 Kita 有， disebut sebagai orang-orang Kristen. 這個人家成為這個做基督徒， Seperti hari ini kita sedang beribadah kepada Allah. 像今日一樣，這個嚟敬拜這個嘅上帝。 Kita tidak sedang melakukan pertemuan sosial di 啊， tempat 這 ini. 個咩個一個慈善團契像我哋答， Tapi kita sedang menyembah Allah. 這個嚟敬拜主， Allah yang kuasa, 上帝權能呢， Allah yang maha tahu, 佢係無所不知嘅， Allah yang maha hadir. 佢係無所不在嘅。 Akan tetapi Bapak Ibu 現 Saudara, 在兄姊妹嚟講， kalau kita mau jujur dalam hidup ini, 這個喺強切，這個嘅過程當中。 kadang-kadang kita suka melokalisasi Allah di tempat-tempat tertentu dan masa-masa tertentu dalam hidup kita. 上次嘅神法過程當中啊，這個放在這個嘅上帝嘅日地方當中，嗰個日所在當中， Di rumah Tuhan di gereja, 才嚟到教堂，才先堂嘅得， kita menunjukkan sikap hidup yang baik dan benar 這個表現這個嘅態度對人家講做到按要理嘅。 karena kita sedang ada di rumah Tuhan di hadirat Allah. 要邊度？這個在你嘅教堂，在上帝嘅寶座裏得。 Kita sedang bersama dengan anak-anak Allah yang lain. 這個嘅台弟兄姊妹，上帝嘅日我們 Oleh 切切到 sebab 啲下。 itu, kita menunjukkan hidup yang saleh. 啊，這出按樣這個表示這個發財要對理嘅。 Tetapi bagaimana di rumah?
jika muntia cong ya buka tong cong nyong Bagaimana di kantor? ni pan kongsi ni nyong ben. Bagaimana di tempat kita bekerja? Saya sih kong cong ni sih nyong ben. Bagaimana dunia bisnis kita? Saya sih sendi 方面 sih nyong ben. Bagaimana kita berusaha? Apakah kita melakukan dengan benar apa tidak? Saya sih phát通啊，这个做对กับ唔对啊。 Banyak orang Kristen Bapak Ibu Saudara Antara ke kitu tu siang cimai. membedakan hidup di gereja dengan hidup di luar gereja. Kijung ke fun piat ngai fat sai ka kau tong ka le ke sa fui song. Seakan-akan Tuhan hanya ada di gereja. Ki nhìn với lo song ti tan tan yu kau tong ni tap. Sehingga kita harus bersikap baik. Sai kau tong si ka ayu ke ho ke tai tu. Tetapi dalam dunia pekerjaan kita bisa melakukan apapun. Sai la ke kong chong tong jong a si ka nan kau zom ma ke fan si tu koi. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Chong kita nhìn sit song ti ke nhìn zo ke jong. Demi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Si do kita do yu ho ke ji chu yu ke chon si ka kong. Kita tidak peduli benar apa salah. Si ka mo fan lo ki tui ka唔對le. Ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Lihat jauh so song ti ke fan yi ka yu ka mo. Kalau kita berbuat curang, Si ka chot nhìn. kita pikir Tuhan tidak tahu. Si ka ba do song ti ng ti à. Dia cuma ada di gereja. Ki kan yu cai kau tong. Tuhan tidak akan urus-urus masalah Song pekerjaan. ti mo liao li anyong si chen. Dia cuma peduli untuk hal rohani di gereja. Kita dan liao li la ke su lien cai kau tong tong. Di rumah Bapak Ibu Saudara, Cai lia ke bu si kai bu ka tiong ji mai. bagaimana kita memperlakukan suami istri, Ki si ka nyong ban lai tui fu tai tu ti si ka lo. Anak-anak. Si ka lo kung a si ka sen yin. atau orang tua kita? Kon nan si ka lo yin. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang bekerja membantu kita di rumah? Si ka nyong ban lai tui tai tu ti si ka jung yin cai si ka bu ka. Para asisten rumah tangga kita. Cai si ka jung yin si ka tai tu nyong ban tui kitan. Apakah kita bersikap seakan-akan kita tahu Allah sedang bersama kita? Hei me la si ka tai tu tui ki si ka kon do song ti yu ka si ka thung cai nyong ban lai tui ki. Atau kita berbuat semaunya kita karena kita merasa kita Tuhan yang membayar gaji mereka? Hei me la si ka sui sui pian pian lai tai tu tui ki ya si ka sin wei zhu nian ngai ban ni la ke sin sui. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini Daud sedang mengingatkan kita. Jie zhong ji mai le ke li ho li ke fun ha tai wei bang lai ti xiang si ka tao nian. Betul bahwa kita percaya kepada Allah. 对，是个相信有佛法上帝。 Tetapi apakah kita juga sadar 係咩是個要嘅見相呢？ bahwa Allah yang kita percaya itu 是個所相信嘅上帝， hadir dalam seluruh hidup kita, 佢要猜是個完全嘅過程。 dimanapun kita berada, 雖然是個哪邊都好， apapun yang kita kerjakan, 你係做乜嘅凡事都好， di rumah, di kantor, 你是個嘅buka是個嘅辦公司， di pasar, di jalan, 所以巴薩路行， di mall, 所以你嘅 mall 嘅搭， sehingga semua yang kita lakukan 一切所有是個所做嘅， kita harus berhati-hati 是個要小心注 supaya 意， kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. 所以是個要嘅負責任上帝嘅面前。 Kalau selama ini kita jatuh dalam dosa, 如果你按叫嚟是個跌落脆落當中， kita melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hati Tuhan 如果是個做錯很多嘅事情，是個唔合上帝嘅旨意。 dan merasa bahwa Tuhan tidak tahu apa yang kita kerjakan. 如果你認為到上帝唔知道你做嘅係乜東西， Sore hari ini kita harus bertobat di hadapan Tuhan. 見下就是個係悔改上帝嘅面前， Daud mengingatkan kita, 睇微望嚟提醒是個等人， tidak ada tempat yang terlalu gelap sehingga Allah tidak bisa melihat kita. 冇要啱嘅地方有佛法上帝看唔到， Tidak ada tempat yang terlalu jauh yang kita bisa lari untuk sembunyi dari Tuhan. 冇要人嘅地方是個能夠抗在上帝嘅面前， Kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita 是個 kepada 要 Tuhan. 嘅責任嚟在有佛法上帝嘅面前，是個要嘅供應。 Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara di ayat 22 dan 23, 接受安樣啦，你嘅提示22節到23節嘅安樣講啊。 Daud meminta kepada Allah yang maha hadir, maha tahu dan maha kuasa itu. 所以睇會求有佛法上帝係無所不知、無所不猜嘅上帝， Supaya Allah itu menyelidiki hatinya. 知道有佛法上帝無所不知嘅來顯察佢嘅心意。 Dia berkata, selidikilah aku ya Allah. 佢講啊，顯察我嘅心意啊，上帝啊， Kenallah hatiku. 讓你認識我嘅心意。
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 所愛嘅弟兄姊妹， hati adalah bagian tempat yang begitu tersembunyi. 所以心意裏頭啊，都係最抗得最密嘅地方。 Kita bisa melihat orang yang sikapnya baik, tetapi apakah hatinya baik? 即個可以看到人嘅態度好係咩嘅心好呢？ Kita juga bisa bersikap sepertinya baik, tetapi apakah betul hati kita baik? 即個人能夠做出一個態度看到人好係咩樣嘅心意裏頭好呢？ Kita bisa menunjukkan sikap yang mengasihi dan menghormati orang lain, tetapi apakah benar dalam hati kita seperti itu? 即個人能夠要心愛人啊，態度啊係咩樣嘅心真正而愛要人嘅心意愛佢。 Sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menjalani kehidupan rohani kita sebagai sebuah persembahan kita kepada Tuhan. 即個做上帝嘅兒，而且能夠過一個過程啊，顯示本上帝做即個做上帝嘅兒嘅 Tetapi 本分。 apakah semua yang kita lakukan juga sama di dalam hati kita? 係咩啊？熱實所要即個做啊，做出即個嘅良心本心，即個嘅心度熱見上到即個行出來。 Kita perlu terbuka sama seperti Daud 即個愛要即個打開即個嘅心窗，像太微望一 dan 樣。 berkata kepada Tuhan, Tuhan selidikilah hatiku. 佢對有佛法上帝講啊，叫我你觀察我嘅心啊， Tuhan kenalilah hatiku. 讓上帝啊，你認識我嘅心意啊。 Kenapa Bapak Ibu Saudara? 所以我愛弟兄姊妹， Kita harus sadar 即個愛見上， bahwa hati ini bisa menipu kita sedemikian 以 rupa. 俾到即個嘅心意啊，能夠騙即個自己， Bisa menjerat kita sedemikian rupa. 佢能夠把即個嚟插到， Oleh sebab itu kita harus buka hati kita 佢一打開即個嘅心意， dan membiarkan Allah menguji setiap kita. 使到上帝嚟觀察即個單 Daud 位。 berkata, ujilah aku Tuhan 太微望咁樣講，佢講啊，觀察我啊， dan kenalilah 啊， pikiran-pikiran. 你認識我嘅心意，我嘅思想。 Lebih dalam dia berkata, 最前面佢講， lihatlah kalau jalanku serong. 佢講你看啊，係咩我嘅路啊，會行走偏路。 Kalau aku melangkah ke jalan yang tidak benar, 如果我走偏路，走到唔對嘅路， kalau aku mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kehendakmu, 如果我揀一個決定唔隨你嘅旨意， kalau caraku bekerja tidak benar menurut firman-mu, 如果我嘅工作唔對，走錯你嘅旨意， kalau motivasiku melayani di rumah Tuhan keliru, 如果我嘅寄託我做所要唔對你嘅旨意， kalau seluruh persembahan yang kuberikan kepadamu adalah ada tujuan yang tidak benar di dalamnya, 如果我熱實所要嘅奉獻上人嘅面前要一個唔對嘅目的， sekalipun orang-orang di luar sana tidak tahu. 雖然你嘅我俾嘅熱實所要唔知道， Tetapi engkau tahu ya Tuhan. 但係你知得啊，上帝 Dan 啊， kalau engkau menemukan aku salah, 如果你尋找到我錯， ingatkanlah, 啊，你提醒我， tegurlah, 啊，你咁樣接批我， tuntunlah 啊， aku 嚟 kembali 讓拖我回轉去， di jalanmu yang benar. 走出你對嘅道路。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi 現 Tuhan, 在諸位弟兄姊妹， sikap seperti inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. 咁樣嘅態度啊，有佛法上帝喜歡愛嘅所愛嘅， Supaya kita juga mawas diri, 使到佢自己要嘅見相， selalu introspeksi diri. 自己會常常嚟觀察自己。 Apakah Tuhan mendapati hal yang benar dalam hidup kita? 係咩啊？上帝就尋到我態度對麼？ Apakah hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? 係咩啊？自己嘅心意啊，要真正愛上帝麼？ Kalau hati kita benar, 如果自己嘅心對， kalau hati kita kudus, 如果自己嘅心意要嘅清潔， kalau hati kita suci, 如果自己嘅心意要嘅清潔， maka semuanya akan terpancar lewat sikap dan tindakan 熱 kita. 實所有自己行出嚟嘅行為啊，會表現出嚟，即係做自己 Membawa 嘅行為， kemuliaan bagi nama 嚟 Tuhan. 帶嚟熱實所有嘅榮耀對本有佛法上帝， Menjadi berkat bagi orang lain. 帶嚟自己祝福本別人家。 Dan kita pun senang Bapak Ibu Saudara. 嗰度自己一得到喜樂，係咩兄姊妹？ Karena kita tahu 要唔要自己知得？ apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, 要唔要到自己做熱買凡事當中， kita sedang mempersembahkan yang terbaik untuk 自己 Tuhan. 嚟獻上最好嘅本自己嘅上帝， Kita tidak akan membiarkan diri kita melakukan hal yang jahat. 自己唔會本自己本人做到唔對隔離嘅惡事， Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. 要唔要到上帝常常時刻隔自己，要 Karena dia Tuhan. melihat kita. 唔要佢看自己。 Di sisi lain Bapak Ibu Saudara, 啊！而家冷開方面，弟兄姊妹， kehadiran Tuhan juga memberikan kita kekuatan. 上帝要出嘅中間帶來本自己要嘅力量， Ketika hidup ini menekan kita berat. 要你嘅壓力來攻擊自己， Ketika kita terpuruk dan patah semangat. 所以自己磨了嘅火熱嘅時候，
Ketika tidak ada orang lagi yang tempat di mana kita bisa bergantung. 冇有人家可以依靠這個能夠依靠佢嘅， Ketika kita sendirian, 這個孤單嘅時候， sesungguhnya 實踐嚟講， ada Tuhan yang selalu bersama kita. 要上帝嘅這個從下， Dan jangan lupa, 這個冇忘記， Allah yang maha hadir itu, 上帝無所不在嘅上帝， Dia juga adalah Allah yang tahu pergumulan kita. 佢知道這個嘅挑戰， Tahu yang terbaik buat kita. 佢知道最好嘅資本這個， Dan dia berkuasa untuk memberikan yang baik. 佢有一個太嘅潛能資本這個 Oleh 最好 sebab。itu Bapak Ibu 啊， Saudara, 加上咁樣嘅情況，弟兄姊 teruslah 妹， bersandar Tuhan, 仍然這個依靠上 teruslah 帝， percaya kepada 這個 Tuhan, 相信上帝， dan teruslah hidup bagi kemuliaan Tuhan. 這個發財嚟結出好嘅榮耀，這個嘅效法上帝。 Kiranya Tuhan memberkati saudara. 希望上帝賜福睇這個， Mari kita tunduk kepala, 這個嚟低下頭嚟禱 kita 告 akan，berdoa bersama-sama. 這個誒直接禱告。 Andreas berdoa. 啊，這個嚟禱告，可能係用客話嚟禱告呀。賜飛天父上帝，我哋人多謝你，見下朝我哋人聽了一個信息，你上買時間都要在我哋人嘅中間，你唔定我哋人類生活過程唔能夠抗在人力也佛法上帝嘅面前。因為你係無所不在嘅上帝，常常時候，你會堅固幫持你嘅人們。今日接受你嘅信息，求助你嘅信息，你嘅心靈充滿了，我哋人所聽了你嘅信息，使我哋人能夠實行出來，我哋人能夠仰望，我哋人嘅有佛法上帝在基督裏面，求助你祝福你嘅僕人讓你傳透，你嘅勞苦，求助你加添本己嘅力量。聰明智慧健康嘅家庭侍奉當中，求助你們嘅家庭有那個力量，祝福你嘅人們。雖然其他人要哪邊嘅地方都出差都好，求助你安慰，求有佛法上帝，隔日同差，使到其他人日日嘅過程，都其他人可以感受到有佛法上帝在主耶穌裏面唔會離開其他人，使到其他人喺環境當中。其他人可以嚟仰望、祈求、禱告，向我哋人咧，上帝嚟帶領其他人嘅腳步，經過日嘅時間。多謝你，主耶穌，垂聽我哋人禱告，奉耶穌基督嘅聖名，我哋人禱告，阿門。 Amin. Tuhan memberkati saudara. 啊，主耶穌賜福睇大家。感謝上帝嘅僕人分享上帝嘅話語，上帝祝福。弟兄姊妹們，你下次嘅用感恩嘅心嚟奉獻，忙奉獻之前，自家嚟禱告，你哋姊妹帶領自家禱告。 Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang setia. Allah yang selalu memimpin dan memberkati, memelihara kehidupan kami dari hari ke hari ya Tuhan. Kami ada sampai saat ini. Itu tandanya Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau dengan hati yang penuh ucapan syukur memberikan persembahan kami kepada Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan yang sucikan, kuduskan persembahan kami, agar layak untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang menolong kami ya Bapa di dalam usaha pekerjaan setiap kami. Tuhan Yesus yang memberkati ya Tuhan, agar kami terus bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan persembahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
经过水和火，靠着主我就刚强，每时每刻你与我同在。你的恩典够我用，能力不比我软弱，靠着耶稣的胜有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离去，一生常相伴。你的恩典够我用，能力不比我软弱，靠着耶稣的胜有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离去，一生常相伴，永不离去，一生常相伴。上帝祝福弟兄姊妹們嘅奉獻。弟兄姊妹們，呢下節嘅接下來愛看教會嘅報告。Mari doakan untuk suku Sasak, agar mereka mengalami transformasi dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di suku Sasak. Suku ini terletak di Nusa Tenggara Barat. Suku Sasak termasuk dalam rumpun Nusa Tenggara Barat dengan jumlah penduduk 2.850.000 jiwa. Bagi kalian yang baru pertama kali datang ke daerah tempat orang Sasak, mungkin akan merasa canggung atau takut untuk berkomunikasi dengan mereka. Mereka sebenarnya ramah dan terbuka. Mereka berusaha menjaga nilai-nilai persahabatan dan sopan santun keluarga, menghormati orang tua, dan sopan ketika bertamu. Mereka mendiami hampir seluruh Pulau Lombok, daerah terpadat di daerah persawahan yang subur di selatan Gunung Rinjani. Bahasa Sasak mirip dengan bahasa Bali dan Jawa, namun berbeda dalam ejaan dan pengucapannya. Dan sebagian besar orang Sasak hidup sebagai petani atau pengrajin. Selain itu, mereka juga sering berburu dan menangkap ikan. Di beberapa desa terdapat kerajinan tenun dan barang tembikar yang dikerjakan oleh orang-orang yang terampil. Barang-barang ini banyak dijual kepada wisatawan, bahkan diekspor ke negara-negara barat. Orang-orangnya menganut agama Islam, tetapi masih ada yang memuja tempat-tempat keramat, makam atau Gunung Rinjani. Anak-anak di suku Sasak masih hidup susah. Mereka juga sangat membutuhkan ahli-ahli medis dan pendidikan kesehatan, karena angka kematian ibu dan bayi sangat tinggi. Mari kita doakan agar Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka, baik secara jasmani dan rohani. Kita juga doakan supaya tempat untuk mereka berobat dan memeriksa kesehatan semakin bertambah. Mari kita berdoa agar pemerintah daerah dapat mengelola Lombok dengan baik, karena perkembangan Lombok sebagai tempat wisata dunia
akan sangat menunjang kehidupan ekonomi orang Sasak jika dikelola dengan baik. 弟兄姊妹，接下來為那個財產嘅鋪嚟禱告，係聽睇世界企立，接下來為呢件事情嚟禱告。賜飛天父我哋人，多謝你見下我哋人為那個財產鋪嚟禱告，貼片為個民族從那個所屬嘅民族我哋人為佢禱告，求主耶穌幫助佢哋人，讓個僕人在那個工廠上佢哋要用辦。接觸各種嘅方法嚟幫助你辦呢位嘅呢個民族，常時候會損失了佢哋嘅生命，佢哋嘅健康，佢哋嘅各種嘅方向問題，都帶來安泰嘅問題。接觸而使用一個僕人在呢個工廠上，可能接觸呢個政府嚟幫助佢哋人，使到佢哋人要準備要一個。方法因為嚟幫助呢個所屬嘅民族，從佢嘅健康當中，嗰個一個生命嘅當中，嚟到衛生當中，求主也是大量看顧佢哋人，讓佢哋人為呢個宣教士，呢個人們在佢哋工廠方嚟幫助嚟傳揚信息，盼望嘅信息，從主耶穌帶來俾佢哋人，開放佢哋人呢思想，求主為佢哋人做工，直到一天。日鋪佢哋人可以尋找得到一個真理，因為一個聖經講佢哋人哋，加上一個真理就能夠回轉佢哋人對嘅道路嚟尋找嚟過前一個神法，即係為了嘅民族禱告，求主耶穌祝福，求主耶穌幫助佢哋人，多謝聽佢哋人嘅禱告，奉耶穌基督嘅名，阿門。弟兄姊妹，時間有人企立，時間嚟唱三熱唱，時間嚟結束見。天早上嘅起飛。姊妹，這個萬要散飛嘅時候，這個安靜，這個嘅心，這個嚟向上帝父阿爸豐富嘅嚟接受佢嘅祝福。當然，天父阿爸豐富嘅慈愛，主耶穌裏面嘅救恩，救贖了這個等人，聖靈嘅安慰、推動，常時候嚟帶領這個嘅腳步，直到今時，直到永永遠遠。阿門。現在兄姊妹請坐這個麥道，上帝賜福大家，下個禮拜這個再見。